ऑप्शन खुद बताएगा ना कि मैं क्या हूँ। TOD है। TOD जी, नीचे 3 लेटर्स हैं TOD। इसका कहानी का नाम TOD। सब मतलब क्या हुआ? वो कहानी टेलर के नाम से इस कदर मशहूर हो चुकी थी कि लोग उसका असल नाम तक नहीं जानते थे। हाँ कभी कभी उसके फन और शख्सियत पर कोई मजमून शाये होता तो उसका असल नाम सामने आ जाता था, वरना वो जमाने के लिए स्टोरी टेलर ही थी। हाँ दुनिया के बहुत से मुल्कों के बड़े बड़े शहरों में उसने अपने शो किए थे। वो कई जबानों को भूल रखती थी। उसने कहानी सुनाने के फन को बुलंदियां तक की थी। वो शानदार किस्सागो थी। उसकी तकलीफ करदा कहानियां बेहद दिलचस्प और निराली होती थी। उसने अपनी कहानियां सुनाने के लिए दास्तानी अंदाज अख्तियार किया था। स्टोरी टेलर के ख्याल में लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के दीगर मसरूफियात से उकता चुके थे। उसने किताबें लिखने और फिल्म, टीवी के लिए स्क्रिप्ट लिखने के बजाय स्टोरी टेलिंग का तरीका इख्तियार किया। वो एक प्रोग्राम की बड़ी रकम वसूल किया करती थी। उसके शो बड़ी बड़ी कंपनी मुनक़िद कराती थी, जिसके टिकट महंगे दाम में फरोख्त होते थे। प्रोग्राम के मुंतज़मीन को बमुश्किल तमाम उसकी तारीफ मिला करती थी। उसकी शोहरत अमीर और आला तबके में ज्यादा थी। वो माशरे की हाई सोसाइटी के लिए तफरीह और लुत्फ अंदोज होने का नया अंदाज बनकर हुई थी। उसके शो देखने वालों को समाज में इज्जत और वक़ार की निगाह से देखा जाता था। आज की इसकी स्टोरी टेलिंग एक बड़े मुल्क की राजधानी के एक अजीम शान ऑडिटोरियम में मुनक़िद कराई जा रही थी। वो इस मुल्क में अपनी दास्तान पहली बार सुना रही थी। लोग बेकरारी से स्टोरी टेलर के स्टेज पर जलवा अफरोज होने के मुंतजर थे कि प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर स्टेज पर आया और सामईन से मुखातिब हुआ। दोस्तों, आपका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। हमारे मुल्क के लिए, हम सब के लिए ये फख्र का मुकाम है कि स्टोरी टेलर ने हमारी दरख्वास्त पर हमारे मुल्क में शो करने की मंजूरी दी। अब आप कुछ ही देर में स्टोरी टेलर्स आपसे रूबरू होंगी। हम अपने मुल्क की तरफ से, अपनी कंपनी की तरफ से और आप सब की तरफ से स्टोरी टेलर का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। तो साहिबो, इस्तकबाल करें स्टोरी टेलर का। ऑर्गेनाइजर शुक्रिया अदा करके चला गया तो स्टोरी टेलर अपने मखसूस अंदाज में स्टेज पर जलवा फरोज हुई। वह बेहद हसीन और दिलफरेब लग रही थी। उसका चुस्त लिबास उसकी दिलकशी को उभार रहा था। उसने एक अदाए दिलरुबाई से ज़मीन की तरफ फिलाइन की सुछाई दी, मगर उसे बेहद हैरानी हुई कि नाज़रीन महज उसे देखे जा रहे थे। उसे अपनी किस का कोई भी रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से नहीं मिला। ऐसे मौकों पर अक्सर नाज़रीन सीटियां बजाना शुरू कर देते थे और तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल की दीवारें ढह जाती थीं। दोस्तों, स्टोरी टेलर ने कान में लगे माइक को अपने होंठ उगाकर दुरुस्त करते हुए कहा, उम्मीद है मेरी आज की ये कहानी, ये तकलीफ आपको जरूर पसंद आएगी। आप इससे यकीनन लुत्फअंदोज होंगे। मेरी आज की कहानी का नाम है TOD। उसने चंद लम्हे समय पर निगाह दौड़ाई ताकि कहानी को अनुमान का तासुर जान सके। सारा मजमा दम था। सबकी सांसें थम गई थी। एक सकूत का आलम था। स्टोरी टेलर को अजीब सा लगा। उसने कहानी सुनानी शुरू की। एक बहुत अजीम शान मुल्क था जिसका नाम गुलिस्तान था। उसकी शानदार तारीख, उसकी तहजीब व तमद्दुन, सखावत, उसकी शान शौकत और अजमत का चर्चा दुनिया भर में था। मगर चंद दहाइयों से जिन हुक्मरानों ने मुल्क की जिम्मेदारी संभाली थी, वो उसकी अजमत को बरकरार न रख सके थे। ये कहते स्टोरी टेलर ने चंद लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की और हल में मौजूद लोगों की जानिब निगाह दौड़ाई। खामोशी, मुकम्मल खामोशी शरीर थी। उसने आगे कहा कि इस मुल्क की बात को एक ऐसे शख्स ने अपने हाथों में ले ली जो मक्कार, चालाक और मौकापरस्त था। उसने अपने आसपास खुशामद करने वालों की फौज तैयार कर रखी थी जो उसके इशारे पर काम करते थे। दिलचस्प बात यह थी कि मुल्क के कुछ दानिश्वरों के ख्याल में वो बहुत बड़ा अहमक था। इसी मुनासबत से वो अवाम के एक बड़े तबके में अहमक ही मशहूर हो गया था। अहमद की हिमाकत के चर्चे मुल्क से निकलकर गैर ममालिक में भी होने लगे थे। मुल्क जादू नगरी को उसकी हिमाकतों का इल्म हुआ तो उसके हाकिम जादूगर ने फौरन हिकमत अमली तैयार की और इस पर अमल पैरा होने के लिए अहमद के मुल्क के सफर का इरादा किया और अहमद को भी जादू नगरी में आने की दावत दी। स्टोरी टेलर कुछ देर के लिए रुकी और लंबा सांस खींचकर फेफड़ों को ताजगी बख्शने के बाद गोया हुई, मुझे हाजरीन, ये बात वाज़ेह है कि जादू नगरी ने अपनी जादूगरी से कई मुल्कों पर गैर एलानिया कब्जा कर रखा था। जादूगर तमाम दुनिया पर अपना जादू चलाना चाहता था। अब उसकी नजरें गुलिस्तान पर थी। उसके लिए सुनहरी मौका था। जादूगर गुलिस्तान पर और बिलखुसूस अहमद की कारगुजारियों पर गिद्ध की निगाह रखे हुए था। क्या बात? मुल्क गुलिस्तान की बाएं बाजू की खुफिया रिपोर्ट ये भी बताती है कि अहमद का गुलिस्तान का हाथ बनने में जादूगर का हाथ था। अहमद ने अब जादू नगरी की चौखट पर हाजिर देना शुरू कर दी थी। इस बार अहमद जादू नगरी के सफर पर गया
تو جادوگر اس سے اپنے طلسماتی محل کے خفیہ کمرے میں لے گیا اور بولا، دیکھیے حاکم گلستان، ہم چاہتے ہیں کہ گلستان ترقی کرے، مگر جادوگر خاموش ہو گیا۔ مگر کیا حضور؟ احمق نے اپنی نظر آنے والی دم ہلا کر وفاداری کا ثبوت دیا، آپ تو بس حکم کریں۔ دراصل بات یہ ہے کہ گلستان کے عوام بیدار مغز نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے، اپنی خیالی اس دنیا سے باہر ہی نہیں آتی۔ جادوگر نے اپنے چہرے پر زبردستی فکر کے تاثرات لاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں حضور، مجھے اپنے ملک کے عوام کی نادانیوں کا اعتراف ہے۔ احمق نے مایوسی کا اظہار کیا، حضور آپ کچھ مدد کریں، میری کوئی رہنمائی فرمائیں۔ ہاں کیوں نہیں۔ جادوگر کو کسی ایسی موقع کی تلاش تھی، اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں، اس لیے آپ کو اپنی عوام سے ٹیکس وصول کرنا ہوگا۔ اس ٹیکس کی وصولی کے لیے جس طرح کی مدد کی ضرورت ہوگی جادوگری کرے گی۔ ایک اور نئے ٹیکس نام پر احمق خوش ہو گیا، اسے جنتا پر نئے ٹیکس لگانے کا خواب تھا۔ حضور اب یہ بتا دیجیے کہ ٹیکس کس طرح کا ہوگا اور مجھے کیا کرنا ہے؟ احمق نے پوچھا۔ دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ، جادوگر نے نہایت سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، دنیا کا ہر ملک ترقی کرے، پسماندہ ملک ہو یا ترقی پذیر، ترقی کرنا، آگے بڑھنا ہر انسان، طبقے، قوم اور ملک کا حق ہے۔ ہم نے عالمی جادوئی تنظیم میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ عوام کو ایک دوسرے سے نفرت اور خود غرضی سے دور رکھا جائے اور عالمی سطح پر بھی امن اور بھائی چارہ پھیلے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک خوب آگے بڑھے اور خوب ترقی کرے، کیونکہ آپ ہمارے دوست ہیں۔ جادوگر نے ٹیبل سے مشروب اٹھا کر احمق کی طرف بڑھایا۔ جادوگر کے اس رویے میں مہمان نوازی کا عنصر کم اور شکار کو پھانسنے کا معاملہ زیادہ ہے۔ جادوگر نے کہا، دیکھیے حاکم گلستان، جادو نگر کی ایک سائنسدان نے ایک ایسی ایجاد کی ہے جس سے کسی بھی انسان کے خوابوں کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بہت چھوٹی سی چپ جس انسان کے بازو میں معمولی سے آپریشن کے ذریعے فٹ کر دی جائے گی، وہ جب بھی کوئی خواب دیکھے گا ایک مخصوص کمپیوٹر میں ریکارڈ ہو جائے گا، وہ خواب جاگتی آنکھوں کا ہو یا پھر نیند میں آنے والا خواب ہو۔ تو پھر احمق نے اپنی حماقت دکھائی۔ پھر کیا سمجھو؟ جادوگر نے جھنجھلا کر کہا، پھر یہ کہ آپ کو اپنے ملک کے ہر باشندے کے بازو میں یہ چپ فٹ کرانی ہوگی، اور تب جو بھی کوئی خواب دیکھے گا اسے ٹیکس وصول کرنا ہوگا۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، اول یہ کہ ٹیکس کی رقم سے فلاحی کام کرائیے گا، اور دوسرے آپ کی عوام خوابوں سے نکل کر عملی دنیا میں آ جائے گی، آپ کا ملک تیز رفتاری سے ترقی کرے گا۔ یہ سن کر احمق کو کچھ تشویش ہوئی، اس نے اپنی ساری ہمت حوصلے سمیٹ کر کہا، حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، اس چپ کا استعمال آپ اپنے ملک کے عوام پر بھی کر رہے ہیں۔ جادوگر نے احمق کو ایسے دیکھا جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، اتنی سمجھداری کی بات اس کے دماغ میں آئی کیسے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا جواب دوں۔ جادوگر کے عوام خواب نہیں دیکھ کے عمل کرتی ہے، یہ جملہ تیزی سے کہہ کر جادوگر نے میٹنگ کے خاتمے کا اشارہ کر دیا۔ احمق نیا سبق سیکھ کر اپنے ملک گلستان واپس آیا۔ اس نے فوراً ایمرجنسی میٹنگ بلائی، جس میں اس نے تمام وزیروں اور عہدیداروں کو چپ کی اطلاع دی۔ جس نے باضابطہ اعلان کیا، ایک نیا محکمہ خواب و خیال قائم کیا جائے، اس محکمے کی تمام ذمہ داریاں میں خود سنبھالوں گا، اس کی ضروری کارروائیاں جلد سے جلد کی جائیں، اس کام میں کسی بھی طرح کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کہانی سناتے اسٹوری ٹیلر اچانک خاموش ہو گئی، وہ منجوں پر نگاہ دوڑانے لگی، ہر طرف خاموشی تھی، پوری طرح سناٹا۔ اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا، وہ سوچ رہی تھی کہ لوگ اس پر سوال کریں گے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مگر خاموش بتا رہی تھی کہ انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے۔ اسٹوری ٹیلر نے اپنے مخصوص انداز میں دونوں ہاتھوں کو اوپر لے جا کر نیچے جھٹکا اور آگے کہا، اور جب یہ عوام تک خبر پہنچی تو پورے ملک میں ہنگامہ ہو گیا۔ اس نئے قانون کی زبردست مخالفت کی گئی، لوگ یہ ٹیکس دینے پر کسی صورت راضی نہ تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہم آپریشن کرائیں گے ہی نہیں۔ مرکزی سطح پر جو محکمہ خواب و خیال قائم کیا گیا تھا، اس کی صوبائی شاخیں بنائی جانے لگی، ساتھ ہی ہر ضلع میں اس کے مراکز قائم کیے گئے، ہر ضلع کے سرکاری اسپتالوں میں اس کا مخصوص شعبہ تیار کیا جانے لگا۔ حکومت نے اس کام کو ایک تحریک کی شکل دے دی تھی، مگر دیگر محکموں سے بھی مدد لی جا رہی تھی۔ عوام الناس سے سیدھا تعلق بنانے کے لیے سرکاری کارندے جونیئر ڈاکٹر کے ہمراہ گھر گھر جا کر آپریشن کر کے گیہوں کے دانے کے برابر چپ ہر شخص کے بازو میں لگا رہے تھے، اور اس کا رابطہ ضلع کے محکمہ خواب و خیال کے دفاتر میں رکھے کمپیوٹر سے جوڑا جا رہا تھا، تاکہ دیکھے گئے خوابوں کو ریکارڈ کیا جا سکے اور اس کا بل بنا کر رقم کو وصول کی جا سکے۔ ظاہر ہے کوئی معمولی اور بڑا چھوٹا کام نہ تھا، اس کے لیے وقت درکار تھا۔ اس کام میں خرچ ہونے والی رقم کے لیے جادو نگری فنڈنگ کر رہی تھی، ساتھ ہی اس نے اس کام کے لیے سائنسدان، ڈاکٹر اور دیگر ماہرین کا بھی انتظام کیا تھا۔ دوسری طرف حکومت میں بائیں بازو کی طاقت اس ٹیکس سے سخت خلاف تھی، مگر ان کی یہ نہ چلی۔
हुकूमत का काम जारी रहा। अवाम में जबरदस्त हलचल थी। इसके खिलाफ जेल से जुलूस धरना प्रदर्शन हो रहा था। मुल्क का ज़हनी दानश्वर तबका भी सड़कों पर उतर आया था। हर शहर के पब्लिक पार्क में आवाजें बुलंद हो रही थी। दफ्तर और कार्यालयों में भी इसी का जिक्र हो रहा था कि एक दफ्तर में बड़े बाबू ने कहा, मेरे ख्याल में इस टैक्स से मुल्क को बहुत फायदा होगा। जनाब, आप किस बुनियाद पर ऐसा फरमा रहे हैं? दूसरे बाबू ने मुखालफत की। देखो भाई, मैं तो इतना जानता हूँ कि हमारे मुल्क का हुक्मरान और उसकी टीम बहुत काबिल लोग हैं। उन्होंने फैसला किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। पास में बैठे क्लर्क ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ। बड़े बाबू ने टेबल पर हाथ मारा। हम सबको ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलना ही होगा। ये मत भूलो, दुनिया में जिस किसी तरह की इजादात हुई है या इंसान ने कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे इंसानों के ख्वाब ही थे। दूसरे बाबू ने फाइल को एक तरफ करते हुए झुंझाकर कहा, मगर मेरे भाई, ऐसे लोग दुनिया में चंद ही होते हैं जिनके ख्वाब इंसानी नस्ल के लिए मुफीद हों। क्लर्क ने दलील रखी, हमारे मुल्क की आवाम जिस ख्वाबों की दुनिया में रहती है वो बेहद खतरनाक है। बड़े बाबू बोले, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ख्वाबों पर टैक्स लगना ही चाहिए। क्लर्क ने चापलूसी वाले अंदाज में कहा, ख्वाबों पर टैक्स? दूसरे बाबू ने झुंझलाकर अखबार पर टेबल पर पटक दिया और दफ्तर से बाहर निकल गया। जामियात में भी इस खिलाफ चर्चे हो रहे थे। मुल्क की एक मरकजी यूनिवर्सिटी में बराबर एहतजाज हो रहा था। हजारों की तादाद में तालिब इल्म आजादी का परचम उठाए नारे लगाते घूम रहे थे। हम क्या चाहें आजादी, सपने देखने की आजादी, जीने की आजादी, आजादी आजादी आजादी। मगर इन सारे हंगामों का हुकूमत पर कोई असर नहीं हुआ। स्टोरी टेलर ने दाएं जानिब देखा, जहां कोने में टेबल पर पानी की छोटी छोटी बोतल रखी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई टेबल के करीब गई। उसने पानी की बोतल उठाई, एक ही सांस में बोतल खाली कर दी। उसके हलक से पानी अंदर जाने की गड़प गड़प की आवाजें कान में लगे माइक से सुनाई दे रही थी। स्टोरी टेलर बहुत परेशान थी। आखिर क्यों आज कोई हाथ उठाकर सवाल नहीं कर रहा? ऐसे कैसे हो सकता है कि इस कहानी पर किसी को कोई एतराज ही नहीं हुआ? दूसरे मुल्कों में इस कहानी पर कई एतराजात हुए थे। वो आगे बोली, और दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जो अहमद चाहता था। गरीब और लाचार आवाम पर एक और टैक्स लाद दिया गया, वो आप देखने का टैक्स। जी हाँ, TOD। ये टैक्स दो किस्म का था, एक जागती आंखों वाले ख्वाबों का टैक्स और दूसरा नींद में आने वाले ख्वाबों का टैक्स। दूसरे किस्म के टैक्स की रकम पहले वाले टैक्स से थोड़ी कम थी। सरकारी खजाने में लगातार रकम जमा हो रही थी। लोग खुद को ख्वाब देखने से बाज नहीं रख पा रहे थे। वो बहुत कोशिश करते कि ख्वाब न देखें, मगर बेख्याली में ख्वाबों में खो जाते और घर पर लगा ख्वाबी मीटर चल पड़ता था। गरीब लोग जितना कमाते थे उसका ज्यादातर हिस्सा टैक्स में चला जाता था। कभी कभी आमदनी से ज्यादा टैक्स अदा करना होता था। अमीर और आला तबके के लोगों को शुरू में टैक्स अदा करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई, मगर बाद में वो भी लगातार पैसा देते देते उठा चुके थे। तब उन लोगों ने फैसला किया कि अब वो कभी भी किसी भी हालत में ख्वाब नहीं देखेंगे। स्टोरी टेलर का गला खुश्क हो चुका था। वो थकान महसूस कर रही थी। उसने एक बार फिर पानी पिया और नई तवानाई के साथ कहानी को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आगे क्या हुआ? स्टोरी टेलर खामोश हो गई और जवाब का इंतजार करते हुए आगे की कतार में बैठे लोगों का चेहरा तरने लगी। कोई कुछ नहीं बोला। स्टोरी टेलर को इस बात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। वो मायूसी के अंदाज में कहानी को इख्तिताम की तरफ ले जाने लगी। कई लोगों पर इस बात का टैक्स लगा दिया गया कि वो ख्वाब देखने का ख्वाब देख रहे थे। तो फिर दोस्तों, चंद सालों में ही सूरत हाल कुछ इस तरह हो गई कि अमीर और आला तबके के लोग गैर ममालिक में जा बसे। मुतवस्सित तबके के लोगों ने बड़ी तादाद में खुदकुशी कर ली। बेशुमार लोग हुकूमत से बगावत करने, फसादात और भूख से मारे गए। एक सर्वे के मुताबिक कुल 33% आबादी बाकी रह गई थी, जिसने बिना ख्वाबों को जीना सीख लिया था। ये वो लोग थे जो एक मशीन में तब्दील हो चुके थे। इनमें इंसानी एहसासात और जज्बात खत्म हो चुके थे। ये लोग सांस लेते थे, मशीन की तरह काम करते थे, मशीन में डाले जाने वाले तेल पेट्रोल की तरह खाना खाते थे और जिस तरह मशीनों की कभी कभी सफाई होती है उस तरह उस अंदाज में सेक्स करते थे। कुछ देर बिस्तर पर आराम करने के लिए ऐसे जाते जैसे मशीन चलते चलते गर्म हो जाती है तो उसको ठंडा करने के लिए वक्त के लिए बंद कर दिया जाता है। तरक्की, तनज़्ज़ुली, इज्जत, जिल्लत, अच्छाई, बुराई उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। तमाम तरह के जमालियाती हिस्से वो नावाकिफ हो चुके थे। स्टोरी टेलर एक बार फिर खामोश हो गई। उसने मायूसी से लंबा सांस छोड़ा और बोली, अहमद जो एक बार फिर मुल्क का हुक्मरान मुंतखब हो गया था, वो जादू नगर के चौखट पर बैठा अपने मुल्क की बर्बादी के लिए आंसू बहा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सरकार, अब मैं क्या करूँ? तमाम तरह की सलाहियतें गुलिस्तान से नाकायद हो गई हैं। अब गुलिस्तान बर्बाद हो चुका है। ये सुनकर जादूगर मुस्कुराया और बोला, अरे इसमें घबराने की क्या बात है? हम गुलिस्तान की हिफाजत के लिए न कि सिर्फ अपनी फौजी ताकत भेजेंगे
بلکہ ساتھ ہی ہر طرح کی صلاحیتیں بھی بھیجیں گے. اور یہی نہیں بلکہ ملک کو نئے سرے سے آباد کرنے کے لیے ہم جادو نگری کے عوام کو بھی وہاں بھیجیں گے. اب تو خوش نا آگے یہ سن کر احمد خوش ہو گیا اور شکریہ ادا کرنے کے لیے جادوگر کے جوتے اپنی قمیض کے دامن سے صاف کرنے لگا. اسٹوری ٹیلر نے ایک لمبی سانس چھوڑی اور تھک کر قریب کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی بس اتنی سی تھی یہ کہانی. اسٹوری ٹیلر کہانی مکمل کر چکی تھی مگر اسٹوری ٹیلر کے لیے مقام حیرت تھا کہ سامعین میں سے کسی نے تالیاں نہیں بجائی تھی, کسی بھی طرح کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا. وہ سوچ رہی تھی کیسے لوگ ہیں, ہر احساس سے آئی. سارے سامعین کہانی سن کر آڈیٹوریم میں اس طرح وہاں نکل کے جا رہے تھے جیسے ان کے بازو میں بھی کوئی چیپ ہو گیا. اسی لیے شکریہ. تو اس میں بہت اچھا احمد وغیرہ آپ نے بہت اچھے تراشے ہیں, کریکٹر بہت اچھے تراشے ہیں. ترسیل ہو جس جاتی طرح ہے صبرس میں دل کہانی اگرچہ سمبالک لیکن ترسیل ہوتی ہے. جس طرح صبرس ہے نا, دل دماغ عقل وغیرہ, نہیں ہے کہ صبر نہ آپ نے بھی یہاں اچھے کریکٹر تراشے ہیں اور طریقہ ہوتا ہے علامت کو جوڑ دیا اچھے طریقے سے. ہوتا ہے وہ علامت. سلمان آپ کو یہ اس کی طرف دھیان دینا چاہیے نا کہ جو یہ